Chers élèves, bonjour à tous, bonjour à tous, ça va tout le monde, ravi d'être parmi vous. طلاب الأعزاء أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد معكم النهارده Monsieur Mohamed Abdel Fattah et aujourd'hui on va prendre une nouvelle unité très simple, très facile à comprendre et également très intéressante. في فيديو النهارده إن شاء الله هنتكلم مع بعض عن unité جميلة جدا والليسون سهلة جدا وممتعة جدا وشيقة جدا جدا à savoir unité 17 titrée Le retour du boulin. Le retour du boulin. عندي طبعا le retour أي عودة du boulin المهر. عندي كلمة boulin مهر. المهر يا حبايبي هو الحصان الصغير، الفرس الصغير، ابن الحصان والفرسة. Autrefois, le titre de la leçon c'est le retour du boulin. Le retour du boulin. Le retour du boulin. يبقى عندي تاني يا حبايبي retour العودة. le retour يعني العودة. عودة مين بقى؟ du boulin. boulin 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 المهر أو الحصان الصغير. في البداية وكما تعودنا بنبدأ اللصوم بتاعتنا واليونيتي بتاعتنا وبعد الفوكاب وبعد الإيماجي اللي موجودة في الليفر سكولار في كتاب المدرسة. Et maintenant avec ce texte بسيط جدا وسهل جدا. Le fermier et la fermière vont à la rivière. Ils retrouvent le boulin roux. La fermière verse des pleurs. تكست بسيط جدا وسهل جدا بيقول لي le fermier. le fermier وهو المزارع الفارمر أو صاحب المزرعة. le fermier et la fermière. la fermière المزارعة أو صاحبة المزرعة vont à la rivière. vont يذهبون à la rivière. عندي كلمة la rivière النهر. la rivière. ils retrouvent verbe retrouver استعادوا. هم استعادوا أو أعادوا مرة أخرى. رجعوا مين؟ le boulin roux. المهر roux. قلنا إن كلمة boulin يعني مهر أو حصان صغير. roux أشقر أصهب اللي هو يا ولاد اللون الأشقر ده اللي هو اللون ما بين الأصفر والبرتقالي يعني اللون المحمر شوية كده. la fermière طبعا المزارعة مالها verse des pleurs يعني تزرف دموعا بكت كانت عمالة تعيط. طبعا بتعيط ليه؟ عشان لقيت الايه؟ لو البولان. autrefois le fermier et la fermière vont à la rivière. Ils retrouvent le poulain roux. La fermière verse des pleurs. Autrefois, le fermier المزارع et la fermière والمزارعة vont à la rivière. يذهبون إلى rivière النهر. Ils retrouvent أعادوا ثانية أو استعادوا أو رجعوا le boulin roux. المهر roux يبقى كلمة boulin الحصان الصغير. boulin roux الأشقر أو اللونه محمر كده شوية. la fermière المزارعة verse des pleurs يعني بتزرف الدموع أو بتبكي بتعيط. autrefois le fermier et la fermière vont à la rivière. Ils retrouvent le boulin roux. La fermière verse des pleurs. Autrefois, le fermier et la fermière vont à la rivière. Ils retrouvent le poulain roux. La fermière verse des pleurs. يجي لي سؤال مهم. le fermier et la fermière. le fermier et la fermière المزارع والمزارعة نقط على rivière. بيعملوا ايه في النهر؟ هل هم vont اللي هو verb aller ولا font اللي هو verb faire؟ لو انت عرفت معنى الفيربين دول هتعرف تحل الجملة. بيقول لي كده le fermier et la fermière المزارع والمزارعة point نقط على rivière في النهر. vont ده verbe aller بمعنى يذهب. font ده verbe faire بمعنى يفعل ويعمل. طيب le fermier
et la fermière المزارع والمزارعة مالهم vont à la rivière يذهبون إلى النهر يذهبون إلى النهر يبقى vont ده verbe aller vont ده verbe aller بمعنى يذهب verbe to go إنما font ده verbe faire اللي هو verbe to do يصنع أو يفعل. يبقى أنا هنا عندي الإجابة يا أولاد الأولى le fermier et la fermière vont à la rivière يذهبون إلى النهر. بنشوف أول كلمة معايا في لو ليفر سكولير في كتاب المدرسة الكلمات الأساسية le cheval cheval الحصان يعني الحصان le cheval cheval le cheval بصوا بنطقوا ازاي يا اولاد cheval. اخلي بالي لا لتر سي بلس لا لتر اش يعني السي والاش لو جم ورا بعض بنطقهم le cheval يعني الحصان. الصورة بعد كده la vache اللي هي البقرة la vache بلاقي عندي على علبة الجبنة المثلثات la vache qui rit أي البقرة الضحوك أو البقرة التي تضحك. عندي كلمة la vache بقرة. le fusil عندي كلمة fusil البندقية. اخد بالي je ne prononce pas la lettre L مش بنطق حرف ال ما بقولش fusil لا بقولها fusil le fusil بصوا fusil اخلي بالي وبكررها كل مرة اما الاقي عند حرف الاس جاي بين حرفين فويل او حرفين متحركين لا لتر U لا لتر I بنطقوا زد le fusil يعني البندقية le fusil البندقية. وطبعا جو نبرونونس بلا لتر ال مش بنطق حرف ال la voiture يعني العربية بنطقها طبعا la voiture بس لازم نقف شوية عند الالات الخيتية اقولها voiture يعني العربية la voiture. بصوا يبقى ممكن انطقها كده بسرعة la voiture عربية او اقف عند حرف التي la voiture عربية. قلت 100 مرة لا لتر او بلس لا لتر اي يعني الاو اي او الاو اي بنطقها voiture la voiture عربية voiture اللي هي العربية. une valise شنطة سفر السفر الشنطة الكبيرة اللي بجهزها واخد فيها حاجة او اغراضي او اغراض السفر. une valise اخلي بالي من كلمة valise قلت لك لا لتر اس جايبين حرفين متحركين هنطق الاس ايه زد une valise شنطة سفر. بلا عندي la rivière يعني النهر عارفين النهر la rivière طبعا الانهار بتمتاز ان ميتها عذبة ميتها صالحة للشرب خلاص زي نهر النيل عندنا la rivière بصوا rivière la rivière النهر la rivière.
النهر. بلا عندي le un savon un savon un savon un savon أو le savon savon اللي هو الصابون. عارفين الصابونة؟ هي دي الصابونة. un savon un savon un savon un savon un savon un savon savon un savon un savon un savon un savon savon اللي هو الصابونة. une fourche 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 من الأدوات اللي بستخدمها عندي في الجاردن. une fourche une fourche. زي ما احنا متعودين في بعض الكلمات اللي موجودة في لو كاييه داكتيفيتي باج 38 هنبص عليها كده. أول كلمة معايا بلاقي لسه واخدينها une rivière une rivière une rivière une rivière une rivière. عندي rivière يعني النهر، قلت إن الأنهار ميتها عذبة صالحة للشرب وممكن أشرب من أي نهر. une rivière une rivière une rivière 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 يعني النهر. بلا عندي une fleur une fleur une fleur. طبعا fleur يعني وردة زهرة. une fleur une fleur une fleur une fleur une fleur 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 يعني الوردة. une fille une fille une fille fille يعني بنت، البنوت او البنت. اخلي بالي انا عندي المقطع ده اللي هو اي ال ال او بنطق اي اي، مش هقولها في، مش اون في، انا بسمعها في، لا مش في، في اون في اون في اون في اون في اون في يعني بنت. ولد ان جارسون، ما انساش يا ولاد الولد ان جارسون. عندي طبعا le fermier le fermier le fermier le fermier le fermier le fermier. عندي طبعا fermier وهو المزارع او صاحب المزرعة. le fermier le fermier le fermier. le livre le livre le livre le livre. عندي livre يعني كتاب. le livre 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 يعني الكتاب. la ferme la ferme 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 المزرعة نفسها بقى. خلاص المزرعة la ferme la ferme la ferme la ferme la ferme la ferme la ferme. بصوا ferme ferme la ferme مزرعة. la fenêtre la fenêtre la fenêtre la fenêtre la fenêtre. عندي fenêtre اللي هو الشباك، ممكن انطقها كده la fenêtre. بصوا fenêtre la fenêtre la fenêtre يعني لا لتر او اللي بعد الاف ممكن انطقه ممكن ما انطقوش، ممكن ما انطقوش والزق الاف في الان. بصوا لا فنتر لا فنتر لا فنتر او لا فنتر لا فنتر الشباك. لا فنتر يعني شباك. الحائط le mur le mur le mur le mur 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 le mur mur يعني الحيطة. عارفين الحيطة؟ الحيطة اسمها le mur le mur le mur le mur mur يعني الحائط. et finalement واخيرا عندي كلمة ايه بقى؟ le veau veau اللي هو يا حبايبي اللي هو العجل. عارفين العجل؟ مش شتيمة والله، لا، العجل هو صغير البقرة.
ابن البقرة زي ما بيقولوا اسمه عجل. لو فو، لو فو، فو فو، بصوا فو 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 يعني العجل او ابن البقرة. هنعيد تاني الكلمات دي بسرعة، ركزوا معايا فيها. لو فو، لو فو، لو فو، لو فو، فو 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 فو، لو فو، لو فو يعني العجل او ابن البقرة. le mur, 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 mur يعني الحائط. la fenêtre, la fenêtre, la fenêtre, la fenêtre, la fenêtre, la fenêtre أو la fenêtre, la fenêtre, la fenêtre أو la fenêtre اللي هو الشباك. la ferme, la ferme, la ferme, la ferme, la ferme, ferme المزرعة. la ferme, la ferme, la ferme المزرعة. le livre, 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 le livre يعني الكتاب. le fermier, le fermier, le fermier المزارع. le fermier, le fermier. une fille, une fille, une fille, une fille, une fille يعني بنت. une fleur, une fleur, une fleur, une fleur, fleur يعني وردة أو زهرة. une fleur, une fleur, une fleur, une fleur يعني وردة. une rivière, une rivière, une rivière, une rivière, une rivière, une rivière, rivière اللي هو النهر. une rivière, une rivière, une rivière, une rivière النهر. طبعا دي كانت الكلمات الموجودة في لوكاييه داكتيفيتي مهمة جدا برضو. نرجع للكلمات الأساسية بتاعتنا. une fourche, une fourche, une fourche, une fourche, une fourche, fourche الآلة اللي بستخدمها عندي في الجنينة. une fourche, une fourche, une fourche, une fourche, une fourche, une fourche, une fourche. un savon, 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 savon, savon اللي هو الصابونة. un savon, un savon, un savon, un savon, savon اللي هو الصابون. la rivière, 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 la rivière اللي هو النهر. une valise, une valise, une valise, une valise, une valise, une valise, valise شنطة سفر. valise ما حدش يقول لي valise، لا اسمها valise. اما الاس بتيجي بين حرفين متحركين انطق الاس زد. une valise, une valise, une valise, une valise شنطة سفر. la voiture, la voiture, la voiture, la voiture عربية. la voiture, la voiture, la voiture يعني عربية. voiture, la voiture, la voiture, la voiture عربية. le fusil, le fusil, le fusil. أخلي بالي je ne prononce pas la lettre L، أنا مش بنطق حرف ال L. fusil, fusil, fusil اللي هي البندقية. le fusil, le fusil, fusil, le fusil, le fusil, le fusil, le fusil البندقية. la vache, la vache, la vache, la vache, la vache, la vache، vache البقرة. ابنها كان ايه اللي هو العجل، فاكرينه كان في اخر صورة خالص. le veau. la vache، la vache يبقى vache بقرة.
veau عجل اسمه veau. La vache بقرة. et le cheval cheval le cheval يبقى عندي كلمة le cheval اللي هو الحصان le cheval اللي هو الحصان. التكست عندي طبعا كان سهل جدا. بيقول لي le fermier et la fermière vont à la rivière. Ils retrouvent le boulin roux. La fermière verse des pleurs. Le fermier المزارع وزوجته la fermière مالهم vont يذهبون vont verbe aller à la rivière إلى النهر. راحوا إلى النهر. ليه؟ ils retrouvent هم رجعوا أعادوا مرة أخرى أو استعادوا le boulin roux. boulin المهر صغير الحصان الصغير. le boulin roux الأشقر. la fermière الست المزارعة عملها بقى verse de pleurs يعني تزرف الدموع أو بكت أو عيطت. verse de pleurs. ما ننساش إن le titre de la leçon c'est le retour du boulin أي عودة المهر أو عودة الحصان الصغير. يبقى خد بالك هنا حبايبي le retour يعني عودة le retour عودة du boulin عودة البولين وهو المهر أو الحصان الصغير. Maintenant merci pour vous et à la fois prochaine. Au revoir.